ختم नबूवत के लिहाज से यकीनन आपने खिताब सुने होंगे। आज का दिन हमारी इस नई तारीख में इसका एक ख़ास मकाम है। आज का दिन यानी हम जिस तरह 7 सितंबर का दिन मनाते हैं कि उस दिन कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, उसी पस मंजर में हमारी इस नई तारीख के अंदर 12 अक्टूबर का भी एक मकाम है कि जब हलफनामा ख़त्म नबूवत के अंदर तब्दीली हुई, जिस पर फिर आगे सारी तहरीक चली और फैजाबाद तक और डी चौक तक, उस तब्दीली का जो जुर्म था उस पर एक बहुत बड़े मौलवी ने अपने दाढ़ी के जरिए से पर्दा डालना चाहा। सेनेटर साजिद मीर ने, उसने कहा कोई तब्दीली नहीं हुई, ये मुल्ला शोर मचा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ था, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन उसने जिस चीज पर वो सेनेट की टिकट उनसे लेता है या मफादात लेता है, उसने कहा वक्त है। मालिकों ने कहा कि कुछ तुम हलाल करो जो खाते हो। उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मैं इतना बड़ा आलिम दीन, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर कुछ हुआ है तो मेरे साथ कोई मुनाजरा कर ले। ये अखबारात के बयानात मौजूद हैं और फिर हमने चैलेंज कबूल किया, ये भी सारे अखबारात मौजूद हैं। फिर वक़्त जान बैन की पाबंदी से, जगह जान बैन के इत्तिफाक से 12 अक्टूबर प्रेस क्लब लाहौर 4 बजे दिन इसका टाइम जो है वो मुअय्यन हुआ। और फिर जो जो वक़्त करीब आता गया, दबाव आया कि ऐसा ना किया जाए, हालात खराब हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। यहां तक कि हुकूमत और इस मुल्क के आला इदारों ने मेरे साथ राब्ता किया कि आप ये काम ना करें। यानी उन्हें यह था कि वो तो आएगा नहीं, या आएगा तो हारेगा। तो अब उसकी इज्जत तब बचती है, या जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है उनको तहफ़्फ़ुज़ तब मिलता है कि दोनों ही ना आए और ऐलान हो जाए कि बस वो खत्म हो गया है। तो मैंने आखिरी रात भी यही जवाब दिया, ये जो 11-12 की दरमियानी रात थी। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा ये मौक़िफ़ है कि फितना होगा, फसाद होगा, लोग हजारों इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि एक हलचल मची हुई थी कि ये मुनाजरा होना है, और लफ्ज़ मुनाजरा ऐसा है कि किसी के कान तक खबर पहुंचे तो सारे चल पड़ते हैं, देखे तो सही होता क्या है। और फिर अहले हक का मजीद जज्बा है। अब ये मुनाजरा होना है कि हलफनामा ख़त्म नबूवत जो है उसमें तब्दीली हुई है या नहीं हुई। अगर होने के बावजूद यह साबित कर दिया गया कि नहीं हुई, तो फिर बड़ी चोरी नहीं पकड़ी गई, चोरों की मौज हो जाएगी। और अगर साबित कर दिया जाए कि चोरी हुई है, तो फिर इस पर आगे तहरीक चलेगी जिस तरह के फिर चली। तो इस बेस पर उनका यह था, चूंकि हुकूमत थी उनकी, उन्होंने फिर दफा 144 नाफिज कर दी। और दफा 144 का इस वक्त जब ऐलान हुआ, यानी पहली रात को, तो उसके साथ यह बताया गया कि पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है, और बिलखुसूस लाहौर में दफा 144 के नाफिज होने के बाद अब कोई मुनाजरा नहीं हो सकता। यानी इससे उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि ये जो हंगामी दफा 144 आई है, असल रोकना उस मुनाजरे को मकसद है, लिहाजा कोई मुनाजरा नहीं हो सकता। तो इस पर एक तशवीश थी पूरे मुल्क में कि अब क्या होगा, कि इतना बड़ा मसला है, हलफनामा ख़त्म नबूवत में जो तब्दीली थी, अगर वो चोरी ना पकड़ी जाती तो आधे MNA MPA कादियानी बन चुके होते उसके जरिए से। क्योंकि जो तब्दीली थी उसमें ये जिस वक्त रिटर्निंग अफिसर जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होती है, तो वो दिन जहां तक एतराज किया जा सकता है कि ये तो कादियानी है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो सब कुछ खत्म किया जा रहा था। 23 अरब डॉलर के करीब पैसे मंजूर किए हुए थे इसराइल ने कादियानियों के लिए, और ये जो उन पर एक कानूनी तौर पर रुकावट थी, ये वैसे वो खत्म करा रहे थे। तो फिर यह है कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की, उसमें कारकुनान की अक्सरियत MNAs जो है वो कादियानी हो। एक तो हलफ वो जो कादियानियों के खिलाफ आइन में दफात है वो खत्म हो, 295C खत्म हो, पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस खत्म हो माज़अल्लाह। ये सारे मंसूबे, उसकी बुनियाद ये थी कि दरवाजा MNA बनाने का तो इनका खोला जाए।
اتنی گہری سازش تھی، اور اس کا دفاع کرنے والا اگرچہ مولوی ہو. تو اس بنیاد پر ایسے حالات میں اللہ کا فضل ہے، ہمیں رب نے چیلنج قبول کرنے کی توفیق دی اور اس پر ڈٹے رہنے کی بھی توفیق دی. تو اب چونکہ ٹائم مختصر ہے، اب اگلا دن جو تھا، ابھی میں مرکز صراط مستقیم میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا کہ پولیس نے محاصرہ کر لیا. یعنی یہ تاج باغ جو ہمارا مرکز ہے، تقریباً نہر تک جو دونوں راستے ہیں وہ سارے فل تھے. کوئی 1200-1300 کے قریب پولیس کے افراد کھڑے تھے، اور سارے ان کے افسران کے ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر یہ یہاں سے نکل کر ادھر پہنچ گئے تو ہمارا ساجد میر جو ہے وہ اس کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. چونکہ ان کی معلومات کے مطابق ساجد میر پہلی شام کو لاہور سے اسلام آباد چلا گیا، اور اس کا بھی باقاعدہ ریکارڈ ہے کہ وہاں ایک پروگرام میں وہ نظر آیا. مناظرہ اس نے لاہور کرنا تھا، تو اس نے تو آنا ہی نہیں تھا. تو نتیجہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ ان کو نکلنے نہیں دیں گے. تو ادھر سے وہ کہیں گے کہ ہم تو بالکل تیار تھے، پہنچ جانا تھا، لیکن حکومت نے دوا 144 لگا دی ہے، لہٰذا ہم نہیں آئے، اور یہ بھی نہیں پہنچیں گے. تو اس طرح وہ جو پردہ چاک ہونے کا خطرہ ہے وہ پھر پردہ پڑ جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے میں اسی مرکز صراط مستقیم سے نکلا، اور جو ٹائم تھا پریس کلب کا اس میں ابھی 3-4 منٹ باقی تھے. ہمارا اعلان یہ تھا کہ ہم 12 بجے مرکز صراط مستقیم میں ختم نبوت کانفرنس شروع کر رہے ہیں. کانفرنس شروع ہو گئی، پولیس ناکے سارے، صرف یہاں ہی نہیں، پریس کلب کے ارد گرد رستے میں. لیکن انہیں یہ سہارا تھا کہ وہ تو وہاں کانفرنس شروع کیے ہوئے ہیں، اور کانفرنس کے اندر ہی جو کچھ انہوں نے بیان کرنا ہے بیان کرنا. تو اللہ کے فضل سے 4 منٹ ابھی باقی تھے کہ میں ایک رکشے سے نکل کر پریس کلب کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تو ہم نے باہر سب کو کہا ہوا تھا باقاعدہ کہ سارے قافلے جو آ رہے ہیں وہ مرکز صراط مستقیم آئیں، کوئی بھی پریس کلب نہ جائے. لیکن پھر بھی جب میری گرفتاری ہوئی تو 100 سے زائد کارکنان اس وقت اچانک ظاہر ہوئے، اور وہاں ہم نے پریس کانفرنس بھی کی. وہاں ہم نے بورڈ دکھایا کہ یہ ہے پریس کلب لاہور، اور یہ ہے 12 اکتوبر، اور یہ ہے مناظرے کا ٹائم. اور میں ایک چھوٹا سا خادم ختم نبوت کا یہاں کھڑا ہوں، اور جس نے کہا تھا کہ ہوا کچھ نہیں میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے تو قبول کیا تھا، میں نے چیلنج نہیں کیا تھا. لیکن آج باطل بھاگ چکا ہے. اس بیس پر پھر وہاں چونکہ بہت زیادہ پولیس تھی، ہماری گرفتاریاں ہوئیں. گرفتاری سے پہلے ہم نے خود یہ وہ سارا منظر، چونکہ سب پریس کلب کا میڈیا سب کچھ وہ کوریج کر رہا تھا، تو میں نے اس طرح بازو بلند کر کے کہا کہ میں نے کہا میں گرفتاری تو دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ مجھے تم ہتھ کڑی لگاؤ، تاکہ قیامت کے دن میرے لیے یہ شرف ہو کہ میں نے ختم نبوت کے لیے، کہ میں نے کوئی بھینس کی چوری نہیں کی، میں نے کوئی پانی چوری نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں کیا، اور مجھے یہ شرف مل رہا ہے چونکہ ہم نے نعرہ بلند کیا کہ جیل کا راستہ جنت کا راستہ. تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے جیل کی گاڑی میں ہم بیٹھے، اور اللہ نے پھر تاریخ میں ہم جیسے کمزور بندوں کو یہ شرف دیا کہ جب رات 4 بار وہ مجھ سے مذاکرات تھانہ کوتوالی میں کر چکے، آج والی رات کہ اب ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں، اب ہم آپ کو رہا کرتے ہیں. تو میں نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی حیثیت سے 11 شرائط لکھیں. یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر مجھے رہائی منظور ہے، ورنہ میں رہا نہیں ہونا چاہتا. یہ سب کچھ بھی اس وقت کے چینلوں پر چلا کہ اشرف آصف جلالی نے اپنی رہائی کے لیے شرطیں رکھ دی ہیں کہ میں تب رہا ہوں گا کہ یہ شرطیں ہماری مانی جائیں. کہ ویسے تو شرطیں ہوتی ہیں کہ ہم سب کچھ مانتے، ہمیں رہا کر دو، جس طرح بعد میں لوگوں نے دیکھا اور ابھی تک اخباروں پہ چل رہا ہے
कहते हैं कि मौक़िफ़ फिर बदलते क्यों हो, शहादत लेनी थी, आप माफियां मांग रहे हो। यानी ये जो बदनामी है बाद की, उस वक़्त अल्लाह के फजल से हमें ये हक का परचम बुलंद करने का मौका मिला। मैंने लिख कर वहीं उनके सामने रखी, ये वो अब कापियाँ भी हमारे पास है, उसी पर फिर मुज़ाकरात हुए, ये शर्तें पूरी करोगे तो फिर मैं रिहा हूँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। फिर रात बिल आखिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ जगह तंग है, आप बहुत से साथी हैं, अगले थाने में तुम्हारी जगह बन गई है, गाड़ियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं, तो आप उन गाड़ियों में बैठें तो ताकि वहाँ आपको मुंतकिल किया जाए। हम जब बाहर निकले, मीडिया खड़ा था, मैंने गुफ्तगू की और उसके बाद गाड़ियों की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा तुम्हें तो रिहा कर दिया गया और ये गाड़ियां तुम्हें छोड़ने जा रही। तो मैंने थाना कोतवाली के सामने अपनी चादर बिछा ली। मैंने कहा कि हम अब यहां धरना देंगे उस वक्त तक जब तक हमारी शर्तें मंजूर नहीं होती। कोई तकाबुल नहीं हमारा हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी जैसे अकाबिर के साथ, चे निस्बत खाकरा बाल में पाक, लेकिन अल्लाह के फजल से ये फिर इस सदी में हमारा रिकॉर्ड है कि हमने रिहाई मंजूर करने के लिए शर्तें रखी कि वरना हमने रिहा नहीं होना। तुमने गिरफ्तार क्यों किया है? अगर गिरफ्तार किया तो फिर हमें पास रखो, रिहा करना है तो हमारी ये शर्तें मानो। और जब उन्होंने धोखे से दरवाजे से बाहर निकाला, हम सारे धक्के देते रहे कि दरवाजा खुले। वो थाना कोतवाली की इतना खतरनाक कि वहां तो कैदी दरवाजा खुलने की मन्नतें मानता रहता है, और ये आशिकाने रसूल बाहर से धक्का दे रहे थे कि हमने फिर इसी थाने में रहना है। और फिर वहां हम लेट गए, फजर हो गई, दिन गुजरा, अगली रात आ गई, वहीं जुमा पढ़ाया हमने। और इस तरह करके ये था वो पहला स्टेप कि जिस पर पूरी कौम फिर बेदार हुई, और फिर खत्म नबूवत के लिहाज से एक इस नए अहद के अंदर भी बेदारी पैदा हुई, और आज गली गली में ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लग रहे हैं। तो इस तरह कुछ थोड़ी सी काविश का शरफ मिला, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। दुनिया में लगाने निकले